بما قبلني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من شهد من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض البيضاء وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته إليهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنصروا لو يشاء الله عصما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في سلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا ليا ولا يرجعون ومن نعمر نقص خلقه فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصي مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلا السرور يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائذ قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وسمان أنضح قيمه سلم فيه
سلاما في من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج وشق الميمون حجتنا يوم يعنت الناس يوم يعنت الناس يوم يعنت الناس بالحجاج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج قد ساق الله خير جزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول وتمام كل سر معمول حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وأهل بيت الكرام جميع الصحابة والخلاء والتابعين والتابعين التابعين وتم سنة يوم الدين أولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسلالهم إلى سيد المرسلين وصولهم وفراحهم والدنابيتهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان تغشاهم برحمته والمغرح يعلي درجاته بالجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ولمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظ خصوصيتهم وكرامتهم الدنيا والآخرة وأن نرزقنا محبتهم ويدعونا على ملتهم ويحشرنا في سمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب من يسر والمن والرسوخ وصالح الجسد والروح وتوبة النصح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمن لنا بالشفاء ولطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عام ورزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه مع ذي كلمة وخلاص وصدق واليقين وأن يقضي حاجاتنا ونور قلوبنا وقلوبنا والتقى والعفاف والمتعالى للإسلام ولمن بلا محنة ومن بحق سيدي ولعدنا وبكم صالحا بسر النبي وبآل نفسه صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين
وظهر الجاهلين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم القيامة. أما بعد. فيقول أنا سجع أقرأ وضعه مثل الرعد القاصب يقول أمرني الله أن أضربك على تضيء صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك على تضيء صلاة الظهر إلى العصر وأضربك على تضيء صلاة العصر إلى المغرب وأضربك على تضيء صلاة المغرب إلى العشاء وأضربك على تضيء صلاة العشاء إلى الفجر وكلما ضرب ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamati. Urang nang meninggalkan sembahyang itu senantiasa sampai hari kiamat di dalam azab dan siksa di dalam kubur. Dipukul karena ia meninggalkan sembahyang. Hari-hari ini dipukuli kayak apa? Itu di dalam kubur kada baampihan malaikat memukul orang nang meninggalkan sembahyang waktu hidup di dunia. Jadi nang bercari, nang berdagang, nang berusaha, nang majar jadi guru atau nang kada jadi guru, nang baharaguan anak, nang jadi ibu rumah tangga benar aja. Nah, jangan sampai meninggalkan akan keparduan sembahyang 5 waktu. Kalau pangkena karenakah sisibukan haur benar berjualan bubur kacang lawan cendol lalu meninggalkan sembahyang. Kalau pangkena sibuk benar karena melayani ini melayani itu lawan masyarakat lalu meninggalkan sembahyang, jangan. Kada jar kebaikan tuh banyak jar. Biar kada sembahyang undang nolongi orang nih jar. Iya kebaikan juga, iya ibadah juga jar. Tapi ingatakan nang awal dihisap oleh Allah di akhirat adalah masalah sembahyang 5 waktu. Nang lain kada diterima Allah mun sembahyangnya kada bujur. Jadi imamnya segala amal, agar amal itu diterima sembahyang nunang diutamakan. Mau ada sembahyang nih dalam kubur diadab disiksa. Nah jadi jangan sampai kita menolong api dunia wanilah. Kan kada wani kalau jaka kebakaran atau lakas kalau memajahi, lakas kalau kita mematihi. Pacangan hangit kagusangan talah kagusangan. Nah itu bang kagusangan lakas memajahi ke api nang di dalam diri ini itu nah lebih utama dimatii dipajahi. Api neraka nang di awak ini itu namunnya kalau sembahyang sama ngarannya kita menyucul awak kita seorang. Jadi mun kita bisi laki kada punya sembahyang, kita ketujuh aja laki itu kada sembahyang, ngarannya kita nih aja orang tua bahari sebaat. Kenapa sebaat tuh ya? Sekongkol. Jadi mun laki kada sembahyang, sayang aja kalau lawan laki lah. Oi sayang aja kalau lawan laki. Nah ucapakan karena I love you darling lah bila boleh. Pian lah sayang lawan laki hendak terkumpul di dunia di akhirat kah atau terkumpul di dunia aja kah di akhirat terpisah kah? Hendak terkumpul di dunia akhirat.
Boh iya gerang, iya banget. Nah, ini ya kalalah ya. Jadi mau hendak terkumpulan laki dunia akhirat, amal mesti sesuai sama. Kita nih sembahyang laki kada sembahyang kada sesuai amal. Mun kita sayang lawan laki kita itu suruh laki itu sembahyang. Nah, cuma begagamatan aja menyuruh jangan menyenyarik. Bahyang mulai. Maka itu luput ngarannya bujur aja menyuruh sembahyang. Begagamatan aja menyuruh laki itu jangan bakal karasan menyumpahi segala. Tuh aja guru pembacaan hari Sabtu tolong sembahyang tuh mulai neraka. Nah guru pulang timbus sarik kan nang laki lawan gurunya. Siapa gurunya nah itu jarhana ya. Ya pulang. Yang jakapian tuh sembahyang yang nah ya hadangi lo kena dulu aku jar. Napa pian bakena kena to. Mun pian lambat-lambat malam lambat juga ta. Nah. Misalnya. Nah, jadi suruh laki itu sembahyang, mun laki dibiarkan kada sembahyang. Purunlah pian melihat laki pian tu dicucuk lawan api neraka kena. Nah, tumpama lawan laki lah, lawan anak macam itu juga. Jangan kita membiarkan anak tu kada sembahyang, sama ngarannya kita membiarkan anak tu dimasukkan ke dalam api, dipanggang di api. Maka kita sayang lawan anak, mun sayang lawan anak, suruh anak sembahyang. Jangan beranai. Bisi aja kalau muntung, pintangan bemamai nyaring benar, pintangan menyuruh anak sembahyang kada mau. Ada orang nang kayak itu. Pintangan bemamai menyarik nomor 1, tapi bu padah nang baik-baik kada mau muntungnya itu. Ditahani iblis muntungnya itu. Ada nang bemamai nyariknya itu disuruh iblis panglah. Wa amal lati tusibu indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamati pasiddatul hisab wa suhtur rabb wa dukhulun nar. Karena orang nang kada sembahyang itu karena imbah dibangkit daripada kuburnya berada di hari kiamat, maka nang ditemuinya adalah dihisab dengan hisab nang berat. Nah ini sedangkan kita berdoa kepada Allah mun kawa masuk surga itu kada berhisab. Arti hisab itu diperhitungkan, diproses. Nah, jadi kalau orang itu Jerusalem dihisab dengan hisab nang berat, wa man nuqisa udziba. Barang siapa orang itu dikoreksi, diteliti amalnya dengan sehalus-halusnya, sedetail-detailnya, tuh pacangan masuk ke neraka. Kenapa? Karena nangaran kita ini mesti jalannya ada tersalah. Dicari sekecil-kecilnya mesti ada yang sangkut. Jika orang rajin, misalnya ya kalau SIM ada, SINK ada. Nah, pion pulang itu ada juga pulang. Kenapa pulang? Nah, cari beratahan ada juga sudah pentel sudah ada juga sudah lengkap aja sudah beratahannya, surat menyurat lengkap aja sudah. Kan? Ya kah? Becawat lah jar. Nah pas kada becawat lalu tetahannya misalnya lah kita nih mau nang dicari salah tuh ada ya beratahan. Nang ada salah bisa jadi salah ya kalau nah, apalagi ngaran sudah terdulu acil salah salah sia. Allah murka lawan orang nang sembahyang itu murka kena di akhirat mendapat murka Allah. Nah ya jaka kita telah diisi kuitan kita ini penyayangan ya, cuma sini tegas bila kita boleh ke rumah talambat sunduki sidin lawang ayo kamana sunduki sidin lawang kamana goreng lagi nelpon kawan guring yo sudah apa kabar. Kuitan aja toh sarik lawan kita takutan dah apalagi Allah Ta'ala.
apalagi Allah Ta'ala muar lawan kita, dimuari Allah. Nah ini misalnya aja lah, kita hidup tuh nah dimuari orang sekampungan kayak apa ya, umpamanya pian nena umpamanya lah laki muar, mintuha muar, kuitan muar, langsanak muar, ipar muar, kayak apa pian kalau dimuari orang aja pada apa gerang pian pang bunguli, mintuha pian bunguli, kuitan pian bunguli, ipar pian dustai, langsanak pian kantuti. Jadi muaran orang beratan kelakuan seorang nih pang kada bagus jadi orang muar. Nah gara-gara kita harus sembahyang, kelakuan harus sembahyang, lalu Tuhan muar lawan kita, nyaman lah. Ini Allah Ta'ala nang muar, makhluk aja nang muar lawan kita, maka nyaman lalu kita. Nah, asa hendak balik aja sudah hendak aja rumah di sini. Napa badatannya muar lawan ndak? Ada nang hatan berjalan aja cuhai aja beludah di hadapan ndak. Ada nang hatan tetamu membuang muha. Tapi mun kita bujur aja kan jadi masalah nih itulah. Jadi kita bujur aja atau kita manuinya kada apa kada gara-gara kita nongkar amas umpamanya lalu marangutnya muha itu kan kada diperbolehkan itu nyamuar nang kayak apa kada begaduh kita ya kalau. Nah, artinya kita salah apa kada jembu orang muar umpamanya. Namun jadi muari orang tuh kada nyaman. Ayam muar atau lawan jadi patoknya terus tak. Tok patok ayam, tok patok ayam. Ala begarang muar atau ayam lawan pian sariknya. Nah, kucing melihat pian hingga merungkau. Nah, sarik tuh kucing lawan pian tak. Anjing tuh hingga menyalak lawan pian hingga menyalak. Sarik tuh anu anjing tuh lawan pian. Pian disalak anjing manilah. Kedua nih kalau salak anjing ini Allah Ta'ala nang muar apalagi. Nah, lawan siapa minta tolong lagi mentuhan muar. Mun pian to laki muar ya Pak. Muar bener aku jangan lihat umanya nih ya. Muar bener laki. Munnya laki tuh sudah muar lah lalu menyumpah jalan bini itu. Mun laki tuh sudah muar lawan bini itu lalu menyarik-nyarik je lagi laki itu. Nah, laki muar. Kenapa? Karena gawian seorang juga ada bujur. Ya kah? Disuruh laki menggangan keladi nang digangan kelakai. Nah kan luput nenek. Nah, disuruh laki masak kecap, harap masak tomat dimasaknya. Jar laki masak tomat, harap masak belinjan nih ya. Ya kalah. Suruh laki masak belinjan, masak lombok masakinya han. Ada mau bujur, Allah Ta'ala sembahyang kada sembahyang muar Tuhan tuh jadinya. Nah, ini. Jadi bila orang kada penyembahyang tuh muha kadap cilai. Nah yopian kadap muha. Kada tarang muha. Tapi nada ini pina tarang bang lah. Belampu ya kalau tarang. Nah, ini tarang. Terakhir Tuhan muar buat Tuhan naik ke neraka, buat Tuhan ke neraka. Wa fi riwayatin penuyati yaumul qiyamah ala wajhi salah satu asurin maktubatin fi satril awal ya mudhi haqqallah wa satr sani ya makhsusan bi qadabillah wa satr salis daya'akallah kama daya'ta fid dunya haqqallah fa asru yauma anta min rahmatillah. Di dahi urang nang kada sembahyang itu bertulisan karena di akhirat pertama tulisannya itu bertulis wahai urang nang meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua tulisannya di dahinya itu orang mendapat murka Allah. Yang ketiga Allah mengabaikanmu sebagaimana engkau mengabaikan akan kewajibanmu kepada Allah. Maka di hari ini engkaulah yang paling jauh daripada rahmat Allah. Bertulisan di dahi. Jangankan bertulisan itu, bertulisan ada aja gini di dahi ini apa Pak? Bersupan Allah mau di dunia sini bertulisan di dahi sini nah. Jika orang tuh jadi maling lah bertulisan di dahi maling jangan. Jika orang tuh misalnya bore tulisan di dahinya bore jangan. Supan Allah di dahi bertulisan di dahinya situ ujar Rasulullah SAW macam itu madakan bertulisan nah. Kada kau hendak masuk surga bertulisan sudah di dahi pacan masuk neraka napa juga malaikat napa nih tulisan di dahi kada kau masuk sini sana nyawa neraka nah yuk.
anna fi jahannam wadiyan yuqaluhu lum fi hayatun qul hayatin bisakhni raqabatil ba'ir tulama siratus syahrin talasau tariqas salah faqli sumuha fi jasad sabina sanatan sumai taharra lahmu, bahwa di dalam neraka jahanam itu ada lembah di sana. Ngaran lembahnya itu lum-lum. Di situ ada ular. Ularnya itu ganalnya tahukah? Nang kayak gulo onta. Bisa kamu lihat gulo onta? Nah, panjangnya kita berjalan sebulan. Maigut orang nang meninggalkan sembahyang fardu tadi, lalu racun kan itu wisanya itulah. Nah, menjadikan orang nang diigut ular itu tadi kapanasan selama 70 tahun. Karena saking panasnya, mun kita di sini panas biasa aja. Kalau ini sampai luluh daging non kulitnya ini tinggal tulang aja gara-gara diigut oleh ular nang baracun ini tadi. Ya ular. Ular itu jadikan Tuhan di dunia sebagai gambaran makhluk nang artinya membahayakan. Itu ular. Jangan wani-wani ular. Mun ularan kada apa-apa nyaman jadi makan. Ini kadang-kadang mengiau laki tinggali ular aja. Laki ini badakan ular. Kenapa kurangnya kayak iya kah orang Banjar kayak itu kala. Nah, ini orang Banjar, bila orang Banjar tuh jarang tinggali laki nyabat laki itu laki. Hingga laki itu disambat tinggali ular aja. Kada paham juga tuh. Kurang tua bahari itu. Tinggali ular lah aja ke anak tuh makan banyak benar tinggali ular aja rumah kada tahu juga kenapa jadi padakan laki ular nih. Baik kada laki dibalakan ular orang bahari naon apa aja dibalakan laki dibalakan iya kalau nahan mendengar aja tuh artinya ulun kada ada ya kalau nah tapi yang tahu seorang ular tinggali jangan kenapa kah itu jadi padakan ular lakian ini. Nah, ya kan. Ular itu gambaran juga sifat ular itu licin kalau awaknya itulah. Tapi mun racunnya memati lawan kita. Artinya hati-hati bakawan lawan orang nang bagus pendernya tapi sebenarnya hatinya jahat. Itu seperti ular kayak itu. Nah, ular itu siapa yang licin ya kah? Nah ini. Tapi mun mematok nah ini Bang. Macam-macam sifat manusia ini sifat ular. Bahari ada kakanakan di musim salju ular tuh kada kebegaraknya karena baku darahnya. Kita ini kalau baku darah kada kebegarak kita, makanya orang stroke tuh karena darah baku jangan bisa gitu ya. Kada jalan darah ini nah. Kada mengalir lalu stroke. Nah jadi kawan ini kan darahnya ada. Nah normal munnya darah nih baku bakaras nih nah kada kau nah itu darah kada jalan makanya mun karas tuh darah tuh kada jalan no darah baku makanya bakaras tuh ya kalau makanya bila darah tuh kada jalan bangnya kako tadi bang nah itu nah pakai kisahnya tadi jaga situ lam apa tadi kisahnya darah baku sifat manusia tuh ya Allah ada nang kayak ular macam itu. Ada juga lelakian tadi daripada kan ular tadi kisahnya tuh nah ya kah. Nah ada juga sifat manusia tuh nang kayak buaya. Napa aja orang kepala menyorong buntut bakepek tuh bakawan tuh hati-hati pintarnya jangan asal bakawan aja kalau tuh ada pindah baik pindah bagus seorang bungulinya imbahnya ayo ya kah macam-macam itu bakawan nih macam-macam hati-hati bakawan tuh nah jangan tahu rame ya ini sudah tuhan berramian juga lah. Jangan lagi bercucu sudah parak. Nah ini ya kan. Parak lo bercucian pindah pada ramian nong. Betulakan ke situ kemari. Duuran ya kan. Bepadah lo lawan laki boleh aja kau dan berjalanan tak.
Ini kadang-kadang ada bepadah jual laki tulak kemana kah? Jangan satu kemari. Duit ada aja, makan cukup aja, belanja kawa aja, apalagi yang dicari. Tulak situ kemarin ini nang apa melapahi awak seorang tuha. Nah, ya kah? Makawan lu na cari kawan nang bepaedah. Karena mun makawan nang katuju betandik juga tak kena. Umpatan ka kita ke situ aja, Bapak belajar betandik ya. Betandik tahu kalau betandik lah. Betandik ngarannya orang Banjar. Nah bakawan, mun pacangan bakawan kada baik-baik kalau sabakawan gin. Mun bakawan pacangan kada baik membawa seorang jadi dosa kadosa gin. Asal pian banyak nang babina ini bagus jalan laki, baik jalan laki gara-gara bakawan, lalu wani lawan laki. Bakawan bisa, tapi nang menjadikan hasanah kebaikan lawan kita. Nah itu. Nah di lembah neraka situ tadi ada ular nang maigut orang nang meninggalkan sembahyang. Nah, di dunia aja mau diigut ular kayak apa kita? Nah itu ya kan. Waruya aidan inna mar'atan min bani Israil jat la Musa alaihi salam faqala ya nabi Allah adnabtu dhanban azim wa qad tubtu ila Allah taala fad Allah ayaghfir li dzambi wa yutuba alayya. Ada bebinian zaman Nabi Musa, zaman Bani Israil mendatangi Nabi Musa. Bebinian itu tadi imbah sampai lo Nabi Musa, wahai Nabi Allah, ulun ini berdosa ganal banar. Ulun sudah bertaubat kepada Allah, doakan ulun supaya Allah mampuni dosa ulun, menerima taubat ulun. Ujar si bini-bini tadi. Faqala Musa alaihi salam, mulai ujar Nabi Musa menakuni bebinian itu, wa madzambuki, apa dosa nyawa? Dosa nyawa apa? Nah ini. Qalat ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltu. Dosa ulun yaitu ulun berbuat zina. Imbah itu hamil, kemudian sesudah itu melahirkan beranak. Imbah beranak, anaknya ulun bunuh. Banyak kalau kejadian macam itu. Nah, gara-gara kenapa harus tahu sampai ini ketahui abahnya siapa kan itu. Nah jadi jaga benar juga anak buah nih nang bebinian ya, kalau bisa anak jangan sampai nang artinya menggawin nang kada-kada itu gara-gara berpacaran tulakan kalau pindah teh hilap lah bahayakan lah bina lain keadaan sudah takun aja nyawa hendak belaki ke apakah hendak kailun belaki jar bah siapa lakiannya tupang jar suruh berdatang lakiannya pindah kada tapi igul-igul juga pindah kada tapi heran juga. Mau tapi heran kada serius pria aja, kada mau berjalanan, ada mengaruhan, bulik malam jam 10. Anak belaki sekali ya kalau kada mengaruhan tampo, kada jar berkenalan dulu jarhan. Lawasan berkenalan 10 tahun berkenalan aja. Lawasan. Ini bila kalau lawasan tuh kalau jadi aja tak kena. Ya baik nang santai-santai aja, jangan tapi racap bewayaan tuh, jangan tapi racap bana bewayaan seminggu sekali gin bewayaan tuh apa habar pian kayak tuh gin sudah ada lakiannya alhamdulillah kakanda habar dalam keadaan sehat walafiat. Petakun pulang mewah pulang adinda bagaimana kabarnya? Wah jawablah alhamdulillah adinda dalam keadaan sehat walafiat. Ya kah? Cuma dalam keadaan sakit hati. Bertanya pulang anu kakanda, kenapa adinda sakit hati? Sakit hati karena kakanda belum meminang adinda. Sagantang dua gantang. Bulan haji pada kalau bulan haji akan datang, panggil penghulu datang. 4 kali malam minggu sudah ading mahadang nah lawas bandara. Ada kalau lagunya? Nah muyak sudah aja kelawasan. Mau tapi serius itu mengalih mengharap nang hujan amas mengalih nadai kan
nang serius-serius saja tolong seorang siapa nang hendak nang bujur-bujurnya bertanggung jawab lawan seorang nang janda-janda adakah nah umpamanya ya kalau nang serius-serius saja mau tapi serius mengalihi ija nah pajar orang PHP kah nah iya nak lawas PHP apa PHP oh sekalinya nang itu artinya PHP pemberi harapan palsu kah iya kah nah datang mabinian tolong Nabi Musa ulun ini berbuat zina beranak anaknya ulun mati faqala Musa sallam ukhriji ya fajrah li alla tansila narun minas sama fatuhriqana bisu'mik jadi Nabi Musa berjauhi kam wahai ahli dosa aku takutan kalau pindah ajab Allah turun dari langit habis kebakaran berataan karena ikam ini membawa sial ujar Nabi Musa ini kan sini sifatnya keras nah, Nabi Musa Nabi juga tapi keras Rasul tapi keras nah, orang ditampar sidinnya sekali langsung mati is dead nah, tampar Nabi Musa pak sekali mati maka nang mati ini buhan Fir'aun nah jadi Fir'aun siapa mati buhan dane Musa jadi buhannya cari Musa nah halo ya Nabi Musa melarikan diri iya nang melarikan diri ya kah ke kampung Nabi Syuaib singgah di kampung Madian dulu situ beristirahat di bawah pohon Nabi Musa nah itu kisahnya kalau pindah turun bala Allah di sini habis kami kebakaran nah pakarajat min indihi munkasiratal qalbi lalu binanti dia berjauhainya disuruh orang berjauh cuma hatinya rasa sakit bang Nabiullah sudah menyuruh aku berjauh kayak ini lawan siapa lagi aku minta tolong nah macam itu sedih hati si bini-bini tadi nah panazala Jibril alaihissalam ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqulak lima ratat taibah ya Musa jadi ujar malaikat Jibril turun kepada itu lawan Nabi Musa ujar Allah Ta'ala karena paika menjauhkan orang nang bertaubat itu nya bertaubat sudah bujur nya asalnya begawe dosa tapi nya bertaubat sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan orang nang bertaubat akan diterima Allah Ta'ala taubatnya nah jadi nang kayak apa aja dosa kita Allah maha penerima taubat nah, ini. Jadi jangan putus asa nyawani timahai jakasa sadangnya aja sudah bertaubat asa kada mungkin juga Tuhan menerima taubat unda kau banyakkan dosa sudah jangan putus asa nah itu Tuhan kuasa memberi taubat lawan kita sebesar apapun dosa kita asal kita akan bertaubat menyesali jangan lagi membuliki bampih sama sekali jangan lagi menggawe yang macam itu nah ini bertaubat nih lah ya Musa mawatasarran minna ikam kada tahu lah Musa ada nang lebih kada baik daripada babinian itu babinian itu berzina sudah beranak sudah dibunuhnya pula anaknya berapa kali dosa itu ya kah membunuh kada gampangan membunuh nah qala Musa ya jadi waman syarrun minha siapa nang lebih jahat daripada babinian itu nah jadi ujar artinya Jibril qala mayatruqus shalah amidan muta'ammidan nang lebih jahat daripada babinian berbuat zina melahirkan anak dibunuh pulang siapa lebih jahat daripada itu orang nang artinya meninggalkan sembahyang dalam keadaan basing haja amidan basing muta'ammidan dengan sengaja sama sekali ada anak sembahyang sama sekali nah yuk berbuat zina aja tuh sudah besar kalau dosa nah, apalagi membunuh dosanya besar benar orang meninggal sembahyang lebih besar lagi daripada itu ini ujar malaikat Jibril jadi ujar malaikat Jibril sampaikan hai Musa bahwa Allah Ta'ala menerima taubat si bini-bini tadi ikam kenapa mau usirnya ikam karena menerima taubat Allah kah ajar malaikat Jibril nah, ya kah lalu Nabi Musa mencari bebiniannya tadi ya kah imbah dicari Nabi Musa inna lillah wa inna ilaihi raji'un inya meninggal dunia
dalam keadaan sujud kepada Allah si bini-bini tadi. Nah itu. Nah tika situ dulu lah nang kisah nang ini, nah kisah sembahyang nih dulu. Nah, ini. Nah tambahan sedikit yaitu ialah masalah ziarah kubur lamanya dibacakan sedikit. Masalah ziarah kubur di kitab sini juga 55 halamannya di sini. Faslun fi ziyaratil kubur. Nah. Akhrajahu Qaili an Nabi Hurairah qala Abu Razin ya Rasulullah inna tariqi 'alal mauta fahalli kalama takallamu bihi idza marartu 'alaihim qala qul assalamu alaikum ya ahlal qubur minal muslimina wal mu'minin antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallah bikum lahiqun. Qala Abu Razin hal yasma'un qala yasma'un wa laysa ayujibu ay jawaban yasmul hayy. Qala ya Barazin ala tarda ay yarudda alayka bi'adadihimul malaikah. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasiqal balagani annal mauta ya'lamuna bi suwarihim yaumal jumati wa yauman qablu ba'dah. Wal Baihaqi an Muhammad bin Numan mursalan man sara qabr abwayhi aw ahadihima fi kulli jumatin ghufira wa kutiba barran. Ada orang kiawannya Abu Razin. Abu Razin ini datang lawan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ulun berjalan lalu melewati pakuburan jakaikam nih di higa rumah tuh alkah atau bila hendak bulik ke rumah tuh hingga melewati pakuburan muslimin ya kan. Lalu apa nang ulun baca ya wahai Rasulullah bila lewat kuburan tu apa ulun baca ya? Nah, jadi jangan Nabi baca assalamualaikum ya ahlal kubur macam itu. Mudahan nang di dalam kubur berataan selamat itu assalamualaikum doa lah. Kata-kata assalamualaikum itu doa. Nah, jadi kita bila lewat di pakuburan ke hulu sungai ya kan banyak pakuburan pinggir-pinggir jalan itu. Biar gampang kita membaca assalamualaikum ya ahlal kubur jadi kita macam itu. Nah minal muslimin wal mu'minin kepada orang nang Islam dan orang beriman. Salamnya lagi antum lana salapun bubuhan ikam berdahulu pada kami wa nahnu lakum tabaun tapi kami insyaallah mau umpati ikam badataan juga wa inna insyaallah bikum lahikun dan kami pun pasti pacangan menyusul jumlah mati pasti kalau cuma insyaallah kita kada tahu apabila hafal aja kalau lah bila pak korban assalamualaikum ya ahlal qumur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun. Nah ada juga doanya yang panjang ghafarallahu lana wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada juga yang macam itu. Nah jadi kita mendoakan orang dalam kubur itu assalamualaikum sudah. Nah lalu ujar Abu Razin mendengarlah nang di kubur itu mendengarlah jadi Nabi mendengar bahkan inya menjawab tahulah nang nya ucapakan samanya menjawab. Nah jadi inya menjawab ya kan cuma jawabannya itu kadakawa kita mendengar aja Rasulullah kecuali kita didengarkan Allah. Nah, nang mati ini jasad kalau ruh senantiasa hidup jadi ruhnya itu nang menjawab ya kah. Nah ini jadi ujar Rasulullah hai Abu Razin ketahuilah bila nyau beri salam nang kayak itu kepada orang yang dikubur maka sejumlah orang yang dikubur itu malaikat nang menjawabkan salam nyawa. Nah, artinya sejumlah orang yang di dalam kubur itu nyawa mendapat kebaikan. Mbah kita mau ucap assalamualaikum ya ahlal kubur wahai orang nang dikubur sekali aja ucap nang dikuburan itu berapa ratus orangnya waalaikumsalam nyalon kita kan beratus-ratusnya menjawab salam kita karena Nabi menjawab nang dalam kuburan itu. Nah, dan insya Allah ini bagus nih kenapa jadi assalamualaikum
Jaka bahasa kita orang Banjar di sini bisa kalau kepidaraan. Kenapa? Karena kepidaraan itu biasanya ditagur orang halus. Artinya orang mati, orang kadang-kadang kalau kepidaraan. Nah, kepidaraan itu garing panas pintarai. Nah, orang bahari itu kepidaraan. Bah diminum obat paracetamol sudah juga, bawa obat ke dokter, besuntik sudah juga, makin berpanas awak. Bah iya pang ini. Nah, napa kepidaraan? Kepidaraan. Bah dipidarai ampe. Takutnya ini kenapa nih kepidaraan? Kepidaraan apa nih? Kepidaraan hendak belaki jadi ini. Hati-hatinya bila kepidaraan hendak belaki bisa garing panas juga nya. Artinya mau kita sudah mendoakan selamat kada apa-apa lagi dalam kubur itu. Nya ada orang nang artinya lamah bulu jar. Nyata bulu lamah. Karas bulu nih bulu landak bener ay. Nah, jadi mun artinya dirawa orang halus lah menyangka anu jar garing panas awak. Mungkin ada dipidadai dulu, mindadai bisa aja kalau mindadai lah. Kalau bisa kan mindadai. Nah, orang kalau pangkanu anak kabahari itu orang tua bahari melajari lonang anak belaki nyawa buntung lah anak lopang kena anak negaring panas kalau pindah kepidarana macam ini caranya memindadai orang kan kembali lajari cari janar ya kalau lawan kapur. Nah, imba itu karena memindadai itu pas sanja hari ya kalau nah ludah ya kapur tadi hanya sesarahnya kan anak ampe kan anak ada ada orang ada percaya tahayul aja ajar pas cucu sidin garing bobot udah mau ampe ke situ kemari lalu ya datang pidarai yakar aja cucu ulun aja makanya pian tahayul aja barang aja tahayul kenapa kan yang penting cucu ampe jarhan asal mengaramputakan. Nah, ada bacaannya orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Pidara. Pidara. Masa orang tua harus bisa mendarai cucu? Ini mendarai. Oh, munnya minta pidarai lawan guru, itu minta pidarai anak belaki banarai. Iya. Pidarai yakan ulun guru wae jar bah, napa gerang jar? Garing panas jar. Oh, panas ini karindangan. Di pidarai ampe hayanya tetamu nang dirinduakannya. Nah, insyaallah teman saudara assalamualaikum nih itu kada apa-apa lagi. Nah, itu aja tuh. Kepidaraan lah dirawanya jar nya orang bahari itulah banyak nang tahun lah hati bersih. Jadi kadang-kadang orang nang dalam kubur itu bepender anu mendengar sidin jadi jaka orang tebak kamih pembarang asal bakamih aja ya nang bangkak nyau dirawanya kalau jarhan jadi orang dalam kubur itu jar kayak apa aja marawa aja nang sidin mendengar nih mau nyamannya aja asal bakamih aja kayak itu jar ya kan tuh orang halus itu bisa juga mengatik tak atiknya harau bangkak jadinya ayo jaka bawa masak tuh ada betawat nanti kan buhor inya nang mau makan nyaman ya aku kada ditawari jar ada nang nakal ada nang kada orang halus pang jin no jawa sekitarnya jin lah maka itu jar nabi bakami hati-hati di lubang-lubang karena itu kalau pindah artinya ada binatang-binatang di situ dan kalau pindah di situ ada jin kita kada tahu habis bangkak. Nah ini keluarga seorang bangkak bawa obat besontek makin bebangkak minum obat bahari postan apa semacam-macam itu nanti nyeri nanti makin bebangkak kada kau guring malam merantan kayak apa yolah kajar kaca mini ayo esok kita bawa dah nini penyamburan situ untung nini hakun menyamburakan napa coja sidin bangkak nih jar nampun lu jar bukai culah aja mau anu ini kada kau menyamburakan jar nini pina kilom hanong nang apa itu nang di kolom sidin nita ana pus je sidin mah ampe haro bekempes nana ya pian to bokorengan kada mau ampe bokorengan kada mesti bang penyakit kulit nang obati dokter ini dokter itu kada mau ampe juga sampai double dah dokternya dokter apa
Nah ya kalau double sudah dokter ada kau mampir juga orangnya. Oh salahnya napa campah pintarai. Campah tuh ikan biar nang kayak apa ulun ini pernah dulu kena campah. Anu baninisan ya anu bedanur ya kalau. Nah apalagi campah nih di burit sini nah duduk taruh sekolah kita jadi selawar rigat terus waktu sekolah bahari. Nah ada datang ke rumah kenapa ciljar nyambat ulunnya pindah anu berdarahan anu ada campah anu kalau cile itu jar temakan ayam. Nah coba pian jar ulun ini di tangan dulu jar karena began jar. Nah karena campah ayam jadi napa kulimbit ayam toh banam. Nah imbah di banam itu ya kalau hangit kalaunya campur lawan minyak lemak kasayakan bilanya padih iya campah bila kada padih lain campah kurang bahari kayak itu aja tawar sepohon ampih kada bawa obat napa-napa berasih ada kan nah yoi kan kenapa katanya ada jurang bahari itu sesarahnya tuh ada nya Tuhan yang menurunkan ada penyakit Tuhan juga yang menurunkan obat macam itu ini tampah ini kada mau ampih tuh makan laos bila ikam kada cucuk makan laos awak bapanawan pintarai tahulah hibak awaknya pak ini nah bapanawan aja jadi macam apa laosnya tuh ditapakakan kawak pak kan asalnya dari Laos kembali kepada Laos juga tahu Laos parak Vietnam tuh Laos ngarannya. Nah itu ya kah jadi yang kadang mesti kita tuh laut medis kan ada medis penyakit tuh ada non medis. Nah ya kah nang kada kau ditambahi dengan medis ayo coba ikam bahari orang kehilangan anak lah disembunyikan hantu beranak coba melapor polisi kemana mencari nah pada nyiro digandang nah nyiro digandang lalu keluar kena itu masih lagi orangnya hidup tuh ada nang dulu nang tuh hapang sudah wene mungkin umur 50-an dulu inyan itu disembunyikan hantu beranak dapatnya di bawah pohon luntas awak lama benar leher awaknya bakal sembunyikan orang hantu beranak. Nah itu ya kan itu kok kabuan itu kenapa jadi bila begandangnya itu jadi keluar aja tahu lah pian lah dikiranya orang pawai. Nah lalu inya tinggalkan nang menyembunyikan tadi asiknya mau melihatin nang pawai ini dikiranya pawai lalu tak keluarnya. Jadi dalam sebelah itu ada beramian juga nya bila pindah rame tulakan juga kayak kita juga bahari lahir tancap jam malam ini tulakan mendatang nuduran ke balai desa. Nah jadi ujar Nabi bila nyawa lewat pak kuburan baca assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salapun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah orang nang dalam kubur itu menjawab tapi kita kalau mendengar dan sejumlah orang nang dalam kubur itu menjawab lawan kita berarti berapa misalnya jaka kuburan itu jaka dibaki itu di Madinah ribuan kalau nang bertanam situ sebagian itu mendoakan kita mudahan selamat kita mendoakannya supaya selamat nang mati itu mendoakan nang hidup mudahan selamat juga. Nah jadi kada bergangguan lagi bila sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kada bergangguan lagi kita. Nah macam itu ya jurang bahari ya kah nyawa-nyawa unda-unda lah. Anak cucu datu jangan diharu biru datu ini anak cucu pian juga dipandirinya mana tadi dalam kitabnya nih kemudian juga pulang riwayat menyebutkan daripada Imam Baihaqi dan Imam Abid Dunya riwayat daripada Muhammad bin Wasi telah sampai riwayat kepadaku bahwa orang nang dalam kubur itu tahu lawan nang menziarahinya apabila diziarahi hari Jumat dan sehari sebelum Jumat sehari sesudah Jumat. Jadi ziarah itu bagusnya hari Jumat sore Kamis besokan Sabtu. Nah macam ini lah sebelum zuhur. Nah itu waktu nang dihususkan Allah Taala bagi orang nang dikubur itu jaka bahasa kitanya inya di situ toh ditempatkan Allah jaka bahasa kitanya nang di ziarah itu ada di situ jaka misalnya kita ziarah ke Kalampayan ada sidin dikubur situ pada hari Jumat Kamis dan Sabtu. Ini kalau menurut riwayat hadis di sini lah
Nah ini gitu. Karena hari Jumat itulah hari yang disebut Yaumul Masjid, hari istimewa, hari yang sifatnya karena orang di dalam surga bila hari Jumat tuh kawa beelang-elangan. Hari Jumat di surga kena beelangan. Oh cilpin kabari nang di sabila. Oh ya aja, nah nyaman kalau kita di sini. Nah, kena di surga. Ya kalau, bah, ini si hikmah nah, bah, ini si Fatimah. Ayo sini kita. Nah, berkumpulan kena di surga tuh kumpul kena. Nah, pian ilah cel bahari nang pina bongkok ya aja. Mau kad lagi bongkok kecil no. Bunga sebentar kita sudah surga. Nah, asal tugol cile nuntut ilmu, jangan wayah-wayah. Ya kan? Nah itu. Jadi kena hari Jumat jadi surga tuh beelangan. Nah datang nah. Barangnya bawakan anu kena apa kalau guru. Nah guru bawakan apel nah, bawakan anu anggur. Ja guru ada ya juga anggur apel nah aku ada juga di sini. Di surga ya kalau. Nah hendak melangi kuitan kena. Kayak apa kehidupan di surga tuh artinya kayak kita di dunia ini juga gambarannya. Cuma artinya kadalapah kaduyuh lagi macam itu nah. Kadalapah kaduyuh lagi. Dan riwayat menyebutkan daripada Imam Baihaqi ahli hadis juga sih daripada Muhammad bin Nu'man ya kah hadisnya memang mursal wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Barang siapa melangi menziarahi kubur kuitannya lah atau salah satunya setiap hari Jumat lah, nah maka si anak itu tadi diampuni Allah dosanya dan ditulis sebagai anak nang bakti. Dan kuitannya nang diziarahi bang diampuni Allah Ta'ala juga. Nah itu ziarah tuh jangan nang menganga-nganga tuh gara-gara anak kada bisa nang apa-apa ziarah ke kubur nya kuitannya di situ. Lalu ziarah kubur tuh kayak ini beneran aja. Nah itu ya ziarah umat kasihan benar. Karena dibacakan pulang artinya nang kita baca waktu ziarah tuh Yasin umpamanya. Karena keutamannya hadisnya ada. Kadang nang diolah bang. Jangan mengaji di kubur. Nabi aja menyuruh. Bila nyawa ziarah kubur tuh karena hadisnya sampaikanlah bacakan Yasin ya Nabi. Nah, karena bacakan hadisnya. Nah, apaan itu? Nanti kasinan dibaca dulu lah. Nah, itu. Mudah-mudahan kita berdatang selamat dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, memudahkan segala urusan, mati beiman. Husnul khatimah, Allah masukkan kita baratan ke dalam surganya, dikumpulkannya di dalam surganya di bawah naungan Rasulullah SAW. Ala hadhihi nitahha Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورعفته ومغفرة هذا النبي الكريم اجعلنا من خير أمتي وصلنا بحرمته وصلنا بسنته وسبل على سنتنا بمنه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامت على حبه وجماعته ودخلنا الجنة معه فإنه أول من يخلى وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزل ورحمنا يوم يشفى خلائق ارحمه وارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا أحدا إلا قسنته ماء توبة الذنوب وسترته بالله المغفرة عيوبه اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح وعلى جسد السن وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل واسع ودعوس وقرأناه وما عللناه وصليناه وسواناه وما عملناه من عنو يخرب هذا المسجد ورحمة واصل ورحمة الناس ورغدا شاملة
حسنة وصدقة متقبلا نقدم ذلك نونه إلى حضرة حبيبنا والشفينا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى آله كل والصحابة والقرابة والتابعين 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 إلى يوم الدين ثم إلى رحمة المشركين وقليل في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبشرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء القول أجمعين خصوصا لجميع معلمنا مشايخنا وأساتذتنا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأحبابنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا ولذا هجمت علينا ولمن قرأنا هنا بسببهم وطلبنا إلى روح هدية بنت مسرور أنور بن هجي لمنسى مسكن بن سيمي إبراهيم بن هجي مولي النار أمري لفاني بن هجي إبراهيم حجي قستي عيسى رحنا بنت هجي قستي عبد الغني مرسد بن علي حجينا وبن حجي الأمري جهري بن بغد ستي سنية بنت محمد عيني مسخن معنوية صريحة سركوي بن جمال حديرة بن محمد كدياروجي بن سركوي مليوان بنت سركوي عقبس مليوان بن سركوي محمد يسري بن أجي بدر حسن بسري بن أجي بدر ستي عشية بنت أجي صالح محمد ترنا تيا بنت حسن بسري محمد رحمة الله بن حسن بسري نور يدين سهيدة بن نور إفنسة حجة مسرى بنت مترم مستني بن أنان تقاتل تقيا بنت قرطة إكرامة جموليا بن قرصة إجايا تلك بنت حسن غديرا بن سقلطة لطيفة بنت كديرصة حجي جل بن داود حجة حجر بنت حجي مختار حجي أنان قصران بن حجي جوري وريح بنت حجي جعفر حجي مسوي بن بدر حجة نراسيا بن حجي بسري رجل بن عدل مسريا بنتي مسريا لندوسن بن حسين حجة سيتي راتي بنتي حجي محمد ناتو كامر من نندوسن حجار فيها بنت حجار بن حجاب بن حجار رسول جابر بن حجاب حجي محمد يوسف بن حجاب علي في النور بن حجاب سلسة بن حجاب حجي سقلاني بن حجي تمري ينن النور بن أوتو نصري سوبارتي بن سميانا سجروانتا بنتي وغنا كمالا بنتي بوت علي يامين بن حجي مت سامان محسن بن سيدي مسنية بنتي صفا حجي أحمد بن سحران حجي مردوية بنتي أبو بشر يسري بن حملي حجي نصر الدين بن حجي مسري محمد برسي بن حجي تيلة حجة جميع بنتي أسعد مرجوكي بن حجي بسري حجي نرب لطيفة بنتي حجي محمد بسري حجة تيلة بنتي حجة محاني بنتي غندي حجي عبد العزيز بن متمن حجة سنة بنتي حجي سليمان حجي رواتي بنتي حجي عبد العزيز حجي جمادر بن حجي عبد العزيز إدريس بن حجي عبد العزيز حجي رحمت بن حجي محمد قاسم سلي بنتي إماد حمدان سه بنتي أسدني عبد الرحمن بن عبد الصمد جاية بنتي محمد أرسد لمري بن إبان جيتون بن دمang حليمة بنتي حجي عبد محمد الرحمن حجي فتية نورداي بنتي سعادة حجي فريوصنا بن حجي أحمد سورة من محمد حمدي بن سعيد سيتي سلامة بنت ياسر كريم محمد أرديان بن محمد حمدي علو فاطمة بنت محمد حمدي محمد سيف الله بن محمد حمدي محمد أربني بن محمد حمدي ملكني بن أجن حجة نور حياتي بنت حجة عبد الله سليم سفيان بنت سراج الهدى إبر بن لغن بن داود محمد يسران بنت قجل حجي درحنا بنت صفواني جل هداية بن محمد يسران سبتي النساء بنت محمد يسران محمد أرسد بن مقري سلبية بنت تهلس محمد رملي بن أنang Arif تينه بنت محمد
Mutayyib, Abdul Wahid bin Haji Zainal Abdul Basri, Abdul Bari bin Anang Surah, Luqman bin Haji Anwar, ahli baiti Anang Hasan bin Anang Ayat, Hadiah Hadijah binti Hamsan, Asri bin Anang Hasan, Amiruddin bin Taman, Ngaremi bin Ngaruan bin Alip Sugi Sung Komok binti Surkidi, Haji Muhammad Mansur bin Ismail Hajjah, Siti Ramla binti Gusnan, Suyati binti Ilyas Sudiran, Anang Kursani bin Suntung, Masrumi binti Suntung, Mutia binti Ismail Hajjah, Siti Mulia binti Haji Asad, Haji Salim bin Islam Muharram, Haji Faisal bin Haji Salim Islam Muharram, Said bin Haji Salim Islam Muharram, Manasar bin Haji Salim Islam Muharram. Birahmatika ya Rahimin. Wa ila arwahi Haji Abdul Samad Sulaiman Haji Basun Haji Harul Haiti bin Muhammad Hayuni bin Haji Usman Haji Rasulullah bin Karim Rahmah Nabi Haji Suryani ahli baiti bin rahmatillah.